So hello sa tanan. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon. Kung asa man mo dapit karon sa tibuok sa kalibutan sa Magbisaya ko kay Bisaya man kung dako. I-introduce na ako akong business. Ako di ay si Luella Tabon. 34 anyos ko na ako tulo ka buk anak. Dayon na ako nagpuyo diri sa Pilipinas. So kanang maayong udto ninyong tanan, maayong buntag, maayong gabi kung gabi sa inyo kay worldwide man ta sa tibuok kalibutan kung asa mo karon nga naglantaw na ako karon. I-share lang ko na ako sa inyo na kaning business nga na akong gibuhat karon aron mahibaw mo sa kaayo ini. So usa ko na encounter ning dako kay nga opportunity. Sa una duha lang akong anak. Nakasulay jud ko nga kanang magmasahe, mag door to door ko manok ko sa balay-balay nga mamasahe aron